श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय प्रत्येक व्यक्ति ता निज बाटरे जीव। प्रत्येक व्यक्ति ता निज बाटरे जीव प्रसंग रे आलोचना करने निमंते बरगड़र रमेश भाई रमेश चंद्र साहू को मु अनुरोध करुछि। रमेश भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आजिर ये ऑनलाइन पाठचक्र कार्यक्रम रे सामिल हितिबा समस्त भाई भौणी माने आपण मानकु समस्त को श्रद्धा और शुभेच्छा। वंदे मातरम। भाई सूचना दिले आजिर जो आलोचनार प्रसंग अछि प्रत्येक व्यक्ति ता निज बाटरे जीव। भाई भौणी माने आमे समस्त जानिछे जीवन एक यात्रा, लाइफ इज ए जर्नी। गतिशीलता हेउची जीवनर धर्म, लाइफ इज मूवमेंट। अग्रगमन मध्य हेउची जीवनर धर्म। जेतेबेले व्यक्तिटीए जीवन रास्तारे बा जीवन पथरे अटकी जाए से मरी जीवा को आरंभ करे। माँ कहती लाइफ देयर इज नथिंग इज मोर डेंजरस देन हॉल्टिंग ऑन द वे। जीवन एक यात्रा, चिरंतन चेतना स्रोतरु चिरंतन चेतना अभिमुखे जीवन हेउची एक चिरंतन यात्रा। एवं से यात्रा रे जेतेबेले मनीष अग्रगमन करे आगे जा तार लक्ष्य स्थल धीरे धीरे पाखे आसी, किंतु बाटर जति से अटकी जाए ताहले से मरी जीवा को आरंभ करे। एवं माँ कहती द मोमेंट वन स्टॉप्स ऑन द वे ही बिगिन्स टू डाई। गतिशीलता बा अग्रगमनर अर्थ हेउची जीवन, अटकी जीवा हेउची मृत्यु। जन्म किंवा मृत्यु भिन्न अर्थ रे आउ किछि नाही। ये जीवनर यात्रा केबे आरंभ होइतिला केबे ताहा सरीब आमे जानुना। ये जीवन यात्रार आरंभ नाही कि अंत नाही गोटे अर्थरे आमे कहि परिबा। तार यात्रार आरंभ नाही कि शेष नाही। चिरंतनतारु तार आरंभ होइतिला एवं चिरंतनता बा चिरंतन चेतना रे ही तार समाप्ति हेबो। तो चिरंतन चेतना आरंभ न थाए शेष न थाए। देयर इज नो बिगिनिंग ऑफ इटर्निटी, देयर इज नो एंड टू इटर्निटी। आमे समस्त जानि छी। एवं भगवान निजे जे शाश्वत चेतना, आनंदमय चेतना, सच्चिदानंद से जड़ मध्यरे लुचि गले। जड़ मध्यरे लुचि जीवा बा जड़ भीतर को आसी बास करिबा बा गोपनीय भाव में रहिबा एवं ता भीतर धीरे धीरे निजको परिप्रकाश करिबा, फुलर गोटे पाखुड़ा भली पाखुड़ा मिलैबा, एटा हेउची ए सृष्टिर रहस्य। The secret of Earth's existence, Sri Aurobindo कहती the progressive unfolding of a consciousness। जो चिरंतन चेतना निश्चेतना भितरे बा जड़ चेतना भितरे लुचि जाइथिला, से चिरंतन चेतना जड़ मध्यरु निश्चेतना मध्यरु गोटे परे गोटे खुड़ा मेली पूर्ण भाव में प्रस्फुटित हेबा, उन्मिलित हेबा, उन्मोचित हेबा। एटा हेउची ए सृष्टिर रहस्य, चेतनार रहस्य, जीवन रहस्य। तो से दृष्टि आमे बाटरे अटकी पारिबा नहीं। जीवन एक यात्रा कहा जाए उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान निबोध्यत। उठ जाग्रत हुओ आगकु गति कर, जे पर्यंत लक्ष्य प्राप्त न होइछ बाटरे अटकी जाओ नहीं। जेमती नदीटीए निरंतर भाव में यात्रा करुथा सागर संगम पाई, से दिन तार यात्रा आरंभ करिथिला कोनसी एक पर्वत शीर्षरु। से हिमालय रु ही पारे, विंध्य पर्वत रु ही पारे, आरावली रु ही पारे, पश्चिम घाट पर्वत रु ही पारे, जोठारु भी ही पारे। से झरणाटी धीरे धीरे आगे गला अग्रगमनर धर्म नहीं। परवर्ती समय नदी रे परिणत हैला पुणी समुद्रगा, समुद्रम गच्छति इति समुद्रगा। समुद्र संगम पाई, सागर संगम पाई धीरे धीरे तार लक्ष्य पथरे से आगे चलला। बाटरे अटकी जीवा से शिखी नहीं।
ରାସ୍ତା ପଥରେ କେତେବେଳେ ମରୁଭୂମି ଆସିଛି, କେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟ ଆସିଛି, କେତେବେଳେ ସମତଳ ଭୂମି ଆସିଛି, କାନନ ଆସିଛି, କେଦାର ଆସିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂଖଣ୍ଡ ଆସିଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ସମୟ ହେଇଯାଏ, ରାତ୍ରିର ବୟସ ବଢି ବଢିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଉପତ୍ୟକା ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ନଦୀରେ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ କରି ବହି ଯାଉଛୁ? ରାତ୍ରିର ବୟସ ବଢିଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ତୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଟକି ଯା, ଶୋଇଯା, ସକାଳ ହେଲେ ତୁ ଯାତ୍ରା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ ଯେ ମୁଁ ଅଟକି ଯିବା ଜାଣି ନାହିଁ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଟକି ଯିବା ଲେଖା ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସାଗର ସଙ୍ଗମ ହୋଇନାହିଁ, ମୁଁ ଅଟକି ଯିବି ନାହିଁ। ଚରେଇବତୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ସେ ଆଗେଇ ଯାଏ। ସେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନର ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗମନ, ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଶିଖର ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଚିରନ୍ତନ ଚେତନା, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସେ ଦିବ୍ୟ ଏକତା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆଗେଇ ଯିବ। ଚରେଇବତୀ ଚରେଇବତୀ ଚରଣମୟୀ ମଧୁ ବିନ୍ଦନ୍ତି। ଆଗେଇ ଚାଲ, ଆଗେଇ ଚାଲ, ଆଗରେ ଅମୃତ ଅଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସେଦିନ ରାଜପୁତ୍ର ରୋହିତାଶ୍ଵ ଚରେଇବତୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଅଗ୍ରଗମନ କରୁଥିଲା। ବାଟରେ କିଏ ଜଣେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସି କହୁଥିଲା, ହେ ରୋହିତାଶ୍ଵ, ତୁମେ ତ ରାଜପୁତ୍ର, ତୁମର ଅଛି, ତୁମେ କାଲି ସମ୍ରାଟ ହେବ, ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ହେବ ଏବଂ ତୁମର ଆଗକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁମେ ଅଟକି ଯାଅ। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଟକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜପୁତ୍ର ରୋହିତାଶ୍ଵ, ଅଟକି ଯିବା ତୁମ ଜୀବନରେ ଲେଖା ନାହିଁ, ଆଗେଇ ଯିବା ବା ଅଗ୍ରଗମନ ତୁମର ଧର୍ମ, ତୁମେ ଆଗେଇ ଯାଅ ଚରେଇବତୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି। ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଅଛି, ଅବାଟ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ବାଟ ଅଛି, ପଥ ବି ଅଛି, ଅପଥ ବି ଅଛି, ଅନ୍ୟ ପଥ ବି ଅଛି। ଆମେ କୋଉ ବାଟରେ ଯିବା? ବାଟ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମକୁ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବାଟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ପଥ। ଏବଂ ସେଇ ପଥ ଆମକୁ ଭଗବତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯାହା ହେବା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବାଟଟି ଆମକୁ ନେଇଯିବ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରି। ଏବଂ ଅବାଟ ବି ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଉ, କିଏ ଅବାଟରେ ଚାଲିଯାଏ, କିଏ ଆଉଟ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତାର ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ଏମିତି ଅବାଟ ବି ଅଛି, ଅନ୍ୟ ବାଟ ବି ଅଛି। ଅନ୍ୟ ବାଟ ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଟ ଅନେକ ଥାଏ। ଧରାଯାଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଏ ଜଣେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି, ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା ବରଗଡ଼ରୁ, ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଗଲା, ଅନୁଗୁଳ ଗଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଲା, କଟକ ଦେଇ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ବି ଏଇଠୁ ଯାଉଛି, ସେ ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼ ଦେଇ ସେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ, ସେ ବି ନେଇକି ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଟ ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ନିଜ ବାଟରେ ଯିବ ଏବଂ ବାଟ ବି ଅଛି, ଅବାଟ ବି ଅଛି, ଅନ୍ୟ ବାଟ ବି ଅଛି, ପଥ ଅଛି, ଅପଥ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ପଥ ଅଛି। ଆମେ ନିଜ ପଥରେ ଯିବା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଆସନ୍ତି। ନଦୀଟିଏ କିଏ ହିମାଳୟରୁ ଆସେ, କିଏ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରୁ ଆସେ, କିଏ ଆରାବଳୀରୁ ଆସେ, କିଏ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟରୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇକିରି ମିଶନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ନିଜ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ହୁଏତ ଆମର ଆମ୍ବିସନ୍ ବା ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ବା ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ଭିନ୍ନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ
लक्ष्य एवं एम लक्ष्य एमिशन उच्चाकांक्षा बा महत्वाकांक्षा किए डाक्तर हेबो इंजीनियर हेबो ओएसआईएस ऑफिसर हेबो एटा लक्ष्य नुहे एम नुहे एटा एम्बिशन किंतु प्रत्येक मनुष्यर एक साधारण लक्ष्य अच्छी जहाँ को बाबाजी महाराज कहते रूपांतरित मन प्राण शरीर भगवत प्राप्ति प्रसंग आसीबो कबीर नान्य शंकर मोहम्मद बुद्ध समस्ते निज निज बाट किए अद्वैत सिद्धि लाभ कले साकेत गोलक वैकुंठ धाम प्राप्ति है समस्ते गोटे बाटे बुद्ध जो बाटरे जाई निर्वाण प्राप्त हेले आमे से बाटरे जाई परिबा नहीं निर्वाण प्राप्ति पाई जदि आमे भाबिबा जे बुद्ध जंती कले एक सेमती गोटे रात्रि समय रे रात्रि जेतेबेले विलंबित होइथिला एवं शिशुपुत्र राहुल को एवं श्री गोपांगु छाड़ी से रथ बाहर करी निर्जन रे से चली गले एवं अनेक जगह बुलिले परवर्ती समय तपस्या कले बुद्ध प्राप्त है बा से जो सिद्धि हासिल कले तो आमे जदि भाविबा आमको मध्य सेमती रात्रि रो निर्जन प्रहरे तांको भली घर छाड़ी जीवाकू हेबो से जेमती जाइथिले चुटी काटिकरी आमको चुटी काटिबाकू हेबो सेमती गोटे संघ गठन करबा गोटे नदी कूल सतत वृक्ष मूले बसी तपस्या करने को हेबो नहेले आमर बुद्ध मिलिबो नाही तो सेटा तो समस्त मुसलमान मान करिवे सब पालन कले जे धार्मिकता आध्यात्मिकता नुहे आध्यात्मिकता है आत्मार धर्म मानी आत्मार निर्देश रे अंतर आह्वान सुनी इनर कल निजर चेतनार अग्रगति पथरे बा निज पई जो बाटरे जीवा कथा गोटे इनर कल आसिला बा अंतर आह्वान आसिला चेतनार उन्मिलन हैला एवं जो बाटरे जीवार कथा आमे जदि गले तो सेटा भी चमत्कार कथा अच्छी स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह कृष्ण अर्जुन को से कथा कहउछंती जे हे अर्जुन हमको स्वधर्म पालन करने को पड़िबो तुमर से धर्म हेउची तुमे क्षत्रिय तुमे युद्ध करबा पे आसीछ एवं यदि तुमे युद्ध क्षेत्र तुमर गांडीव धनु जदि परित्याग करिवो ताइले तुम कृष्ण अर्जुन मध्य जो अज्ञान अशुद्धता थिला एवं से भगवान गोटे आम समस्ते जानी भाई धर्म हूँ आत्मा धर्म धर्म तल को जीवा से तल जीव समुद्र समुद्र गा बोली समुद्र जीव तो समस्त गोटे धर्म था सेटा रिलीज देवदिष्ट बा भगवत उद्दिष्ट गोटे मार्ग रे यात्रा करिवार सेटा होची गोटे श्रृंखला आमे कहि आत्मा
आमे आह्वान एवं प्रत्येक व्यक्ति पे निज निज बाट अच्छी बाट अनेक किंतु लक्ष्य एक आमे भाई भौणी मैंने आलोचना करुले प्रत्येक व्यक्ति तांको निज बाटरे जीव एवं ए प्रसंग रे माँ चिरंतन रे अनेक जगह आलोचना करिसंती गोटे प्रसंग रे आमे समस्ते पढ़ी निजर पथ अनुसरण कर आ गोटे जगह माँ कहते पथच्युत हो नहीं से भी चमत्कार भाव वर्णना करुँच एवं आउ गोटे जगह भी वर्णना करिसंती निज बाटरे चाल निजर पथ अनुसरण कर निज बाटरे चाल पथच्युत हो नहीं। तो एमती अनेक प्रसंग रे माँ चिरंतन रे निज पथ अनुसरण करने कथा कहते। तो माँ कहले जे प्रत्येक व्यक्ति तांकर यात्रा आरंभ करिवे निज बाटरे एवं जोठी पहुँचवा कथा से लक्ष्य होची समस्तंक पई से शीर्ष स्थानटी होची समस्तंक पई एक ताहेला सबु किछि पछरे रहिछि एक दिव्य एकत्व डिवाइन यूनिटी दिव्य पूर्णता बा डिवाइन परफेक्शन पूर्णता होची आमर लक्ष्य भगवान को चिरंतन चेतना सहित पूर्णांग चेतना रे एकीभूत हेबा एटा होची आमर लक्ष्य एवं प्रत्येक लोक ता निजस्व प्रकृति भीतर दे जीव ता निज मार्ग रे से दिव्य एकत्व को प्रकाश करिवो एटा सबुठारु सुंदर कथा। माँ कहले जे लक्ष्य जदिओ एक दिव्य एकत्व बा पूर्णता किंतु प्रत्येक लोक ता निजस्व प्रकृति भीतर दे जीव किए हुए तो राजा होकर जन्म होइछि किए भिखारी ही जन्म होइछि किए आईएएस ऑफिसर होकर जन्म होइछि किए डाक्तरटी ही जन्म होइछि का भितर की प्रकार प्रकृति अच्छी का भितर दस्यु रत्नाकर प्रकृति अच्छी का भितर लाडन प्रकृति अच्छी का भितर विवेकानंद रामकृष्ण परमहंसंकर प्रकृति भी अच्छी। तो प्रत्येक व्यक्ति ता निजस्व प्रकृति भीतर देकिरी ता निजस्व बाटरे से दिव्य एकत्व को प्रकाश करिवो। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर संगे एक स्वतंत्र धारा रे संपर्कित हुई माने एठी माँ कहले जे प्रत्येक व्यक्ति गोटे स्वतंत्र धारा रे तार निजर धारा रे से जाइकरी भगवान का सहित मिसिबो एक स्वतंत्र धारा रे ईश्वर को प्रकाश करिवो। तुमे अन्यर पंथा ग्रहण करने आवश्यक नहीं जेमती गोटे चढ़ई अन्य गोटे चढ़ईर चलवा अनुसरण करवा शिखिला परवर्ती समय रे से तारटा भी शिखि पारिला नहीं एवं जाटा शिखुला सेटा भी शिखि पारिला नहीं दीटार मझिरे रहीगला जेमती से घर चटिया। तो आमर मध्य सेमती हुए आमे जदि अन्यर बाट अनुसरण करवा बा अन्य को कॉपी करी चलवा प्रयास करवा ताहले आमर जो गोटे निजस्व धारा अच्छी आत्मार धर्म अच्छी ताहा माने भिन्न हो जीवो एवं आमे प्रकृति लक्ष्य स्थल रे पहुंची परिबा नाही गोटे विकृत चेतनार अधिकारी हवा। एवं माँ आहरी कहउचंती तुमे तुम बाट को अनुसरण करि चलो एवं तुम बाटरे गले ही तुमे सही शीर्ष रे पहुंची पारिबो केवल निज बाटरे गले जे आमे शीर्ष रे पहुंची पारिबा एटा हेउची योग बा आध्यात्मिकतार पथ एटा धार्मिकता नुहे। माँ श्री अरविंद योग आध्यात्मिकतार कथा एटा गोटे धार्मिकता बा गोटे नैतिकतार कथा नुहे बा अन्य गोटे धारार कथा नुहे। एवं माँ एठी पुणी कहउचंती ए शीर्ष स्थानटी एक किंतु तुम बाटरे तुमे जाई सेठी पहुंचुछ शीर्षटा समस्तंक पई एक किंतु निज बाटरे जीव प्रत्येकंकु तांको निजर पहाड़ चढ़ीबाकू हेबो अन्यर पहाड़ नुहे। एई प्रसंग रे शेष लाइनटा समस्तंक पई उपयोगी भाई भौणी माने जे माँ कहिले प्रत्येकंकु तांको निजर पहाड़ चढ़ीबाकू हेबो अन्यर पहाड़ नुहे। जेमती माँ कहिले लाइफ इज स्केलिंग ऑफ माउंटेन्स जीवन हेउची पर्वतारोहण ऊर्ध्वगमन ऊर्ध्वारोहण मध्य हेउची जीवनर धर्म। जेमती से दिन अश्वपति चेतनार गोटे परे गोटे शीर्ष आरोहण करी जाउथिले एवं जेतेबेले गोटे शीर्ष को पहुंचुथिले तो सेतेबेले देखुथिले तांकर शीर्ष सरी नाही आउ गोटे उत्तुंग शिखर तांको पई अपेक्षा करिछि आरोहण करिवा पई। एट ए हाइट ही स्टूड
and looked at greater heights. सावित्री रे से लाइन टा अछि एटे हाइट ही स्टूड तो अश्वपति जाइकरी गोटे शिखर रे छिड़ा होउछंती एंड लुक्ड एट ग्रेटर हाइट्स आहुरी उच्चतर शीर्ष को से देखुछंती एवं से शीर्षटी उत्तुंग शिखरटी अश्वपति को आवाहन करुछि तांको स्वागत करुछि हे पथिक हे ऊर्ध्व पथर यात्री मु तुमको अपेक्षा करिछि तुमे आस मो शीर्ष को तुमे स्पर्श कर ए चेतना को तुमे आलिंगन कर तो ठीक सेमती मनीष तार से चेतनार अग्रगति पथरे आग को जीव गोटे परे गोटे शीर्ष तार आसीबो कौनसी शीर्ष मध्य शेष नुहे ताठारु आहुरी ऊर्ध्व को तार रास्ता अछि एवं जे पर्यंत दिव्य परिपूर्णता आसी नाही जे पर्यंत आमे पूर्णांगरे सकलांगरे शरीर रे प्राण रे मन रे आत्मा रे चैत चेतना रे पूर्ण भाव रे भगवान को प्रकाश करि नाहु से पर्यंत ए यात्रार अंत नाही एवं से पर्यंत आमर बाट चला सरी नाही तो से दृष्टि जेते बेले आमे से चेतनार अग्रगति पथरे जाउछे भाई भौणी माने आमको निजर पहाड़ निजे चढ़ीबा को हेबो किंतु जेते बेले पहाड़ आमे चढ़ुछे चेतनार गोटे स्तर रु आ गोटे स्तर को जीवा काली आमे प्राणी थिले आज मनीष होइछे प्राणी अति दृढ़ भाव रे पकेबा को पड़िबो से चेतनार ऊर्ध्वारोहण पथरे जेमती से दिन हिमालयर एक पर्वत पाददेश रे अछंती एवं से गोटे छोटिया पहाड़र शीर्ष देश को आरोहण करिवार प्रयास करुछंती बारंबार बारंबार ऊपर को चढ़ुछंती एवं बारंबार बारंबार तांकर गोड़ खसी आसुची से असफल भाव रे माने सेठी किछि समय बसुछंती ऊर्ध्व को देखुछंती हताश हो जाउछंती पाखरे गोटे आश्रम अछि ऋषिटे रहउछंती सन्यासीटी से बाट दे जाउछंती से दृश्यटी देखुछंती एवं तापरे से पथी कटिबा जे आरोहण करुछि से शिखर को से विदेशी पर्यटक से व्यक्ति जनक आसुछंती से सन्यासी पाखरे नतमस्तक हेउछंती कारण तांकर विश्वास अछि जे भारतर सन्यासी मानक भितर अलौकिक शक्ति थाए से हुए तो किछि मंत्र देवे जो मंत्र माध्यम रे बा जो मंत्र साहाय्य रे से तांकर पर्वत शिखर को बा लक्ष्य पथ को से आरोहण करि परिबे एवं परवर्ती समय रे से सन्यासी गोटे कथा कहउचंदी कान पाखरे जे हे पथिक हे ऊर्ध्वारोही हे पर्वतारोही तुमे गोटे कथा कर पर्वत शीर्ष को एबे देखो नहीं तुमे गोटे पाद आग को देवा पई पकेइबा पई चेष्टा कर एवं निजर पादटी को कंसंट्रेट कर बा से पद प्रति तुमे एकाग्र हो दृढ़ भाव रे गोटे पाद पकाओ एवं तुमर ई संकल्प हेउ जे मु दृढ़ भाव रे गोटे पाद आग को पर्वत रे पकेइबी तापरे आउरी गोटे पाद तापरे आउरी गोटे पाद जेमती चरैवती धर्म पालन करी आमे आग को जाऊ एवं से मंत्रटी पाइला परे विदेशी पर्यटक जनक तांकर ऊर्ध्वारोहण पथरे से जाउछंती एवं से ऊपर को देखु नाहंती तल को देखु नाहंती केवल गोटे पाद दृढ़ भाव रे समस्त शक्ति विनियोग करिबा ता भितरे खटेई से गोटे पाद आग को पकाउछंती परवर्ती समय रे से जानि पारि नाहंती से जाइगिरी पर्वत शीर्ष रे पहुंची जाइछंती तो लक्ष्य स्थल सेमती आसे आमे पहुंची जाऊ परीक्षा आसीबो एवं सेतेबेले से पूर्ण निर्भरतार सह मां को प्रति समर्पण भाव नहीं मां तार साथी रे अछंती बाटरे प्रति मुहूर्त रे तांको साहाय्य करूछंती तो सेही कथा भाबी तांको जीवाकू पड़िबो जेमते सावित्री रे गोटे लाइन अछि ए लाइट देयर इज दैट लीड्स ए पावर दैट एड्स जेतेबेले मनीषटीए तार चेतनार अग्रगति पथरे गोटे दृढ़ संकल्पटीए नहीं चरैवती धर्म पालन करी आग को जाए तो सेतेबेले ता भितर एभली गोटे लाइट अछि ए लाइट देयर इज दैट लीड्स ए पावर दैट एड्स मनीष भितर गोटे आलोक अछि जहा कि ताकू बाट
ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକଟି ଅଛି ତ ସେ ଆଲୋକ ଆତ୍ମାର ଆଲୋକ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ ଏବଂ ସେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏ ପାୱାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଡ୍ସ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଜଣେ ହୁଏତ ହିମାଳୟର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶିଖର ଦେଇ ଚଢ଼ୁଥିବ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରକୁ ସେ ନିହାତି ରସାତଳକୁ ପଡ଼ିଯିବାର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଉଥିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଜୀବନର ଅନ୍ତ ଘଟିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅନସିନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତ ଆସି ତାକୁ ବାଟରେ ଅଟକେଇ ଦେବ ଏବଂ ତାର ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିରାକିଲ୍ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଯାଏ ବେଳେବେଳେ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ବା ଭାବ ନେଇ ବା ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ ଯୁକ୍ତ ଭାବ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ ଯେମିତି ମା ବହିରେ କୁହାଯାଏ ତ ସେଇ ଭାବ ନେଇ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମା ଚିରନ୍ତନୀର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଥଚ୍ୟୁତ ହୁଏ ନାହିଁ ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ବାଟ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବାଟ ବାଛି ନେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ବାଟଟି ବାଛିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ତାକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧରାଯାଉ ମାନେ ଜୀବନରେ ଦିଶାରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲି କେଉଁ ଜୀବନରେ କେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେବ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଆଖି ସହିତ ମୋର ଦୁଇଟି ଆଖି ମିଶିବ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସୁମଧୁର ହସ ସଫରିଂ ୱାଜ୍ ଲଷ୍ଟ ଇନ୍ ହର୍ ଇମୋର୍ଟାଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ଯାହାର ଅମର ହସରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସକଳ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅବସାନ ଘଟେ ହୁଏତ ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ କିଛି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଏ ଜନ୍ମରେ ଥିବ ମା ହୁଏତ ସେଦିନ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ସମାଧିରେ ମସ୍ତକ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ସମାଧିରେ ଫୁଲ ସଜେଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ବା ପାଠଚକ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ବାଟଟି ବାଛି ନେଲି ଯେ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଥରେ ବାଟ ବାଛି ନେଲା ପରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବ ସେ ବାଟରେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବାଟରେ ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ବାଟରେ ଅଟକି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଥରେ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଏ ଥରେ ଆମେ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିବା ବାଟରେ ଯଦି ଅଟକି ଗଲେ ତାହେଲେ ପୁଣି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଏ ଏମିତି ଆମେ ଅନେକ ପାଠଚକ୍ରର ଭାଇ ଅପାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ଜାଣିଲେ ପାଠଚକ୍ରକୁ ନିୟମିତ ଆସିଲେ ଫୁଲ ସଜେଇଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ପାଠଚକ୍ର ଆସିଲେ ନାହିଁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ମାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ଏମିତି ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପୁଣି 10, 15, 20 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରାଳରେ ସେମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଚେତନାର ଉଦୟ ହେଲା ସେମାନେ ପୁଣି ପାଠଚକ୍ର ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ 10-15 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ବାଟରେ କିଛି ଯାଇଥିଲେ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଏବଂ ପୁଣି ଅଟକି ଗଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସ୍ତରକୁ ପୁଣି ଯିବାରେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଧରି ସତ୍ୟର ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲ ଏବଂ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର ତୁମର ଆନ୍ତର ଆଦେଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର ଆହ୍ୱାନ ଆସିଥିଲା ଗୋ ଟୁ ଚନ୍ଦନନଗର କାହାରି କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଚନ୍ଦନନଗର ଗଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର ଆହ୍ୱାନ ଆସିଲା ଗୋ ଟୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ବାଟ ବାଛି ନାହାନ୍ତି କାହାରି କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ନିଜ ଅନ୍ତର ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣିଛନ୍ତି
ଏବଂ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଟରେ ଯାହା ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ବାଟରେ ନିଜେ ଚାଲିବା ଏବଂ ଏ ବାଟଟି ସାଧାରଣ ବାଟ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେ ବାଟଟା ନର୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗୋଟେ ବାଟ ବା ନର୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। ଯେମିତି ସାବିତ୍ରୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ନରକର ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ସରଗର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପଥେ, ନରକର ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ସରଗର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପଥେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପଥ ଯାତ୍ରୀ ଯେବେ ଚାଲିବାକୁ ବାନ୍ଧଇ ସାହସ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଟିକେ ଅଟକୁ ଅବା ଅତିକ୍ରମୁ ଦ୍ରୁତ ପଦକ୍ଷେପେ, ଓଷ୍ଟେ ତାର ରହିଥିବ ନୀତି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୀତି ଆଉ ନାମ ସୁମହାନ। ଓଷ୍ଟେ ତାର ରହିଥିବ ନୀତି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୀତି ଆଉ ନାମ ସୁମହାନ। ତ ସେଠି ସାବିତ୍ରୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନର୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପଥ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନର୍କର ପଥ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଲୋଭ ଅଛି, ମୋହ ଅଛି, ଈର୍ଷା ଅଛି, ଦ୍ୱେଷ ଅଛି, ମଦ ଅଛି, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ତାମସିକତା ଅଛି, ଆଳସ୍ୟ ଅଛି, ଉଦାସୀନତା ଅଛି, ଶରୀରର ଆଳସ୍ୟ, ଉଦାସୀନତା, ତାମସିକତା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା ଅଛି, ପ୍ରାଣର କାମନା ବାସନା ଅଛି, ମାନେ କ୍ଷୁଧା ଅଛି, ଆବେଗ ଅଛି, ଉତ୍ତେଜନା ଅଛି, ମନର ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି। এই ଶତ ଶତ ଅଜ୍ଞାନତା, ଶତ ଶତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଥରେ ଯାଉଛେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ କମଳ ଆପଣ ଭାଇ, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଶୁଭୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହବ ମୁଁ ଜଣେଇବି, ଆପଣ କହିଚଲନ୍ତୁ। ହଁ ଟାଇମ୍ ବି ହିସାବରେ ସାରିଦେବା, ଠିକ ଅଛି। ଅଛି ଆଉ 7 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନର୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ପଥରେ ଯାଉଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପଥଟା ଅତି କଷ୍ଟକର। ତଥାପି ସେଇଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ନିଜର ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ମାନି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁଛେ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦରକାର, ଏ ପ୍ରେୟାର ଏଣ୍ଡ ଏ ମନ୍ତ୍ର। ଓଷ୍ଟେ ତାର ରହିଥିବ ନୀତି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୀତି ଆଉ ନାମ ସୁମହାନ। ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିରନ୍ତର ନିରନ୍ତର ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ନିରନ୍ତର ଓଷ୍ଠରେ ମା 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 ନାମ ଜପ କରୁଥିବା। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗରେ ନାମ ଜପ ଛୋଟିଆ ପୁସ୍ତିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ ଆପଣମାନେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମା କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାର ଯାତ୍ରା ସହିତ ସେ ଥିବେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖୁଛି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରର ବେଳାଭୂମିରେ ମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ଦୂର ଯାତ୍ରା ଗଲା ପରେ ସେ ପଛକୁ ଦେଖୁଛି ଯେ କେତେକ ଜାଗାରେ 4ଟି ପାଦ ଅଛି ଏବଂ କେତେକ ଜାଗାରେ 2ଟି ପାଦ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପକାଉଛି ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ରେ ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ 2ଟି ପାଦ ପଡ଼ିଛି ତ ସେଇଟା ଥିଲା ତାର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଆସିଥିଲା, ଝଞ୍ଜା ଆସିଥିଲା, ସମସ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଥିଲା, ତ ସେଇ ସମୟରେ 2ଟି ପାଦ ପଡ଼ିଛି। ତ ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ମା କିନ୍ତୁ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୋ ସହିତ ଥିବେ। ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ପାଦ 2ଟା ପଡ଼ିଛି ସେ ପାଦ 2ଟା ତାର, ମା ତାକୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ସମୟରେ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗଟା ଆଣୁଛନ୍ତି, ମା ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ତୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିବି। ଏବଂ ତୁ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ବେଳାଭୂମିରେ ତୋର 2ଟି ପାଦ ଦେଖୁଛୁ ତ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ତୋର ପାଦ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପାଦ। କଥା ହେଲା ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲୁ, ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲୁ, ତୋର ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋତେ କାନ୍ଧରେ ବସେଇଥିଲି, ମୁଁ ତୋତେ ମୋ କୋଳରେ ଧାରଣ କରିଥିଲି।
तो कहबार कथा है जे माँ जेहेतु कथा देइछंती आम सहित थिबे तो निश्चित भाव में आम जिते निज बाटरे जाऊे से बाटटा निश्चित भाव में महान एवं दुर्लभ कारण श्री अरविंद कहते आमर रूपांतर कार्यटी महान एवं दुर्लभ एभली एक कार्य माँ श्री अरविंद करने आसी जो कार्यटी सृष्टिर इतिहास रे अतीत केवे ही नथिला किंबा भविष्य रे केवे एभली भाव में हेब नहीं तो निहाती भाव में रास्ताटी ए जर्नी टुवर्ड्स द न्यू एंड द अननोन एक नूतन एवं अजना पथ अभिमुखी आमर यात्रा न्यू एंड अननोन एवं से नूतन एवं अजना पथरे आम जिते यात्रा करुचे निश्चित भाव में आमर बाट जना नहीं घाट जना नहीं पथ जना नहीं लक्ष्य भी जना नहीं किंतु आमर विश्वास अच्छी जे माँ आम सहित अच्छी माँ आम तरीर मंग धरी तो निश्चित भाव में आम लक्ष्य स्थल में पहुँचवा ये विश्वासटी रहिबार आवश्यकता अच्छी तो से दृष्टि से प्रकार गोटे निर्भरता भाव नहीं आमर जीवार आवश्यकता ये प्रसंग में शेष पर्याय मु श्री अरविंदर गोटे छोटिया कविता जोटा सेटा गोटे पद उल्लेख करी एवं समाप्ति करी श्री अरविंद सबुठारु छोट कविता अच्छी जर्नी एंड यात्रा शेष एवं यात्रा शेष जो कविताटी अच्छी जर्नी एंड तो सेठी श्री अरविंद वर्णना करुचंती जे आमर यात्रा आरंभ होइतिला गोटे जगार एवं शेष भी हेब किंतु तापरे चिरंतन चेतनार गोटे माने विस्तीर्ण प्रांतर थिबो मुटिके सेटा जस्ट पढ़ी दउची The day ends lost in a stretch of even a long road trot and a little further now the wasteland now the silence a blank dark wall and behind it heaven दिन सरे हजि जाए संध्या विस्तृति रे दीर्घ पथ अतिक्रांत आउ अल्प दूर एबे उसर इलाका आउ नीरवता एक शून्य कृष्ण प्राचीर ता पछरे स्वर्गपुर ता पछरे स्वर्गपुर यात्रा शेष कोठी दिन सरे हजि जाए संध्या विस्तृति रे दीर्घ पथ अतिक्रांत आउ अल्प दूर आमे आमर यात्रा पथरे अनेक पथ अतिक्रांत कले आउ अल्प दूर बाट अच्छी एबे जो पथरे आमे अच्छु एबे उसर इलाका नाउ वेस्टलैंड एबे आमे गोटे उसर इलाका रे पहुंची से जुआड़े देखिबो झड़ अच्छी झंझा अच्छी बात्या अच्छी सुनामी अच्छी प्रलय अच्छी कोरोना रो तांडव अच्छी महामारी अच्छी प्राकृतिक विपर्य अच्छी गुड़ाए अघटन घटुची एबे गोटे नीरवता भी अच्छी झड़ पूर्वर नीरवता भलिया गोटे विराट परिवर्तन हेबो एवं ए ब्लैंक डार्क वाल एक शून्य कृष्ण प्राचीर आम सामना रे सते जेमती आम सामना रे गोटे अज्ञान अंधकार गोटे पाचेरी अच्छी गोटे वाल अच्छी बा कांथ अच्छी ता पछपटे जे स्वर्गपुर अच्छी आम देखि पारुना बिहाइंड इट हेवन कहउचंदी श्री अरविंद ता पछपटे स्वर्गपुर अच्छी एवं आम पाखापाखि ही गलेनी आम सामना रे केवल अज्ञानता द्वारा तैयारी गोटे कृष्ण बा कला रंगर गोटे प्राचीर अच्छी कुहुड़ी भलिया एवं निश्चित भाव में आम से पाचेरी आरपट को जीवा एवं सेठी स्वर्गपुर अच्छी जेमती श्री अरविंद कहती जे गोटे समय आसीबो द वर्ल्ड शैल बिकम ए विजिबल गार्डन हाउस ऑफ गॉड ये सृष्टि दिने हेब भगवान को एक सुदृश्य उद्यान बाटिका स्वर्ग एवं मर्त्यर मिलन हेब स्वर्ग एवं मर्त्य एक एवं अभिन्न हेब मनीष एवं भगवान एक एवं अभिन्न हेबे एवं मनीष जो दिव्य एकत्व पई मनीष जो दिव्य पूर्णता पई तार यात्रा आरंभ करिथिला से निश्चित भाव में से दिव्य एकत्व एवं पूर्णता प्राप्त हेब एथिरे तिले मात्र संदेह नहीं भाई भौणी माने आलोचनार प्रसंग को आहुरी आग को नेबा नहीं
मूल कथा है आजिकार प्रसंग थिला जे प्रत्येक व्यक्ति निज बाटरे चलियो कथा है रूपांतरित मन प्राण शरीर भगवत प्राप्ति आमर लक्ष्य पूर्णता आमर लक्ष्य शरीर रे दिव्य सौंदर्य प्रकाशित हेबो प्राण रे दिव्य शक्ति प्रकाशित हेबो मन रे दिव्य ज्ञान प्रकाशित हेबो आत्मा रे दिव्य आनंद चैत्य रे दिव्य प्रेम मनीष देव मानव हेबो मनीष भगवान हेबो मृत्यु को स्वीकृति देवा भूली जीव मृत्यु ता पई दुस्वप्न होई जीव दुख जंत्रणा रहिबो नाही एभली एक जीवन आम पई अपेक्षा करिछि आसंतु भाई भौणी माने मां को प्रार्थना करी निरंतर मां नाम जप करी मां को संपूर्ण भाव रे निज जीवन को निवेदन करी तो से बाटरे आगे जीवा से बाट पूर्णतार बाट से बाट आध्यात्मिकतार बाट से बाट चिरंतन चेतनार बाट जहाँकि आमको गोटे अपूर्ण चेतना स्तर रु गोटे ऊर्ध्व चेतना स्तर को नहीं जीव कहारी कथा शुणिबार आवश्यकता नहीं मां श्री अरविंद जहाँ कहिसंती ये सृष्टिर एभली कौन समस्या नहीं जार समाधान मां श्री अरविंद करनाहांती ए सृष्टिर एभली किसी प्रश्न नहीं जो प्रश्नर उत्तर मां श्री अरविंद लेखा भितर नहीं आसंतु आम मान समस्ते से बाटरे जीवा निजर पहाड़ निजे चढ़िबा मां को कृपाशीष प्राप्त हेबा निश्चित भाव रे लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा मां को जय हेउ वंदे मातरम। वर्तमान गोटे मिनिट मां को नाम जप करने सहित आज पाठ समाप्त करबा मा 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 मा